মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ অধ্যায় 4 মাই ল্যান্ড অৰ্থাৎ মোৰ মাটি বা আমাৰ দেশ নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। এক্টিভিটিছত কি কৈছে লেটস চেক হাউ মাচ উই হ্যাভ আন্ডাৰস্টুড। ইয়াত এক নম্বৰত কি কৈছে এনসাৰ দ্য ফলোইং কোৱেশ্চনছ। ইয়াত এ নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট হু আৰ দ্য ব্ৰেভেষ্ট মেন। ইয়াৰ উত্তৰত কি হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট the bravest men are those who fight for their native land. তাৰপিছত question B কি কৈছে when will the poet consider his lord divine. ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the poet will consider his lord divine if he can die to save his native land. তাৰপিছত question C কি কৈছে how do you know that the poet loves his country. ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা we know that the poet loves his country because he is ready to die for it and prizes its people and beauty. question D কি কৈছে what is the poem about. ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the poem is about the poet's deep love and respect for his native land. ইয়াৰ 2 নম্বৰত কি কৈছে write T অৰ্থাৎ true for the correct statement and F for the incorrect statement আৰু F মানে false full statement in the box near is sentence. ইয়াত a numberটোত কি হ'ব the poet's native land is rich for rare. এটো true হ'ব, এটো true হ'ব। তাৰপিছত বিত কি কৈছে the women of the poet's native land are courageous. এটো true হ'ব। তাৰপিছত সিত কি কৈছে the poet is praised of the men and women of his native land. এটো true হ'ব। তাৰপিছত ডিত কি কৈছে the poet will die to save his native land unwillingly. এটো false হ'ব। তাৰপিছত ইট কি কৈছে the poet does not love his native land. এটো false হ'ব। তাৰপিছত তিনিত কি কৈছে read the following explanations of the two stanza of the poem given below. Identify and write the stanza number next to each explanations. Yeah, the explanation 1 of কি কৈছে the poet says that the men of his native land are braver than those of others land. The women are courageous of the poet will die willingly to save his native land and will consider his lord divine if that happiness. ইয়াৰ কি হ'ব এটো stanza 2 হ'ব। তাৰপিছত explanation 2 কি কৈছে the poet is all praises for his native land. He says that his native land is rich and rare, fresh and fair, there and rare. He asks pride in the equations of his native land. ইয়াৰ উত্তৰত কি হ'ব stanza 1. তাৰপিছত 4 নম্বৰত দিয়া আছে write the rhyming word from the poem for the ones
given below ইয়াত এটা তোমালোকৰ কৰি যেনে fair rare saver braver shine divine এইবিলাক rhyming word তাৰপিছত 5 নম্বৰত কি কৈছে in group discuss about the friend that you have understood from the poem and share with the classes আৰু তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা simple for decisions we have understood that the poet deeply loves his country he believes that his land is special and full of brave men and women he is proud of his country and says that would be happy to give his life for it তাৰপিছত question 6ত কি কৈছে question 6ত কি কৈছে find out some example for illustrations from the poem and write down in this space provide ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব rich and rare fresh and fair there and rare তাৰপিছত 7 নম্বৰত এত কি কৈছে the poet has used a few adjectives to describe his native land write the adjective in the space provide ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা rice rare fresh fair dare brave courageous আৰু divine তাৰপিছত বি কি কৈছে now write a few sentences using the word you have listed about the describe the point native land ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা the point native land is rich and rare it is fresh and fair full of natural beauty the people of his land are brave and courageous the point feels that it is the divine blessing to be born in such a land তাৰপিছত 8 নম্বৰত কি কৈছে at a few such act the list and rewrite down in the space provide ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা planting trees and protecting environment b respecting national symbol like flag and anthem e not wasting water and other resources f helping others in need in being kind of fellow citizens or g following traffic rules and encouraging others to do the same তাৰপিছত 9 নম্বৰ কি কৈছে listen to the text read you by your teachers as you listen write down the answer of the given space beside the questions ইয়াত a number question কি কৈছে where was ভগেশ্বৰ ফুকনি born ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা ব্ৰহ্মপুৰ নগাঁও আসাম তাৰপিছত বিত কি কৈছে when did the quit india movement start ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1942 তাৰপিছত সিত কি কৈছে when did ভগেশ্বৰী ফুকনি die ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 20 September 1942